बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ ऐसे ख्वाब जो मैंने आपके सामने रखने हैं, बड़े आम हैं और हालात हाज़रा के मुताबिक ये ख्वाब हैं। जो बंदा ख्वाब के अंदर बाज़ार देखता है और मुख्तलिफ़ जो हैं बाज़ार देखता है, तो इनकी क्या तबीरात हो सकती हैं। देखें, अब आपने इन ख्वाबों पे गौर करना है और इनकी ताबीर पे गौर करना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारी इस्लाह किस तरह करना चाहते हैं। ख्वाब है एक, ख्वाब के अंदर बाज़ार मार्केट से क्या मुराद हो सकता है। जो बंदा ख्वाब के अंदर बाज़ार देखता है और मार्केट वगैरह देखता है, तो इसकी तबीर ये है कि वो बंदा फ़िस्को फजूर से बचे, गुनाह से बचे, झूठ से बचे, फ़ितने से बचे, परेशानी से बचे, तकलीफ़ और तंगी वाले मामलात में ना पड़े। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए आगाही दी है। बाज़ार कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो बंदा ख्वाब के अंदर देखता है तो उसको चाहिए कि वो अपने आप पर कंट्रोल करे और गुनाहों से बचे। ये एक अहम ताबीर है इस ख्वाब की। नंबर 2, ख्वाब के अंदर अगर बाज़ार में बुलंद आवाज़ से ज़िक्र कर रहा है तो इसकी क्या ताबीर है। ये तो एक सुन्नत नबवी भी है, दुआ पढ़ के बाज़ार के अंदर दाखिल हों और चलते फिरते जो हैं वो ज़िक्र करें। जो बंदा बाज़ार के अंदर दाखिल होता है और ज़िक्र इलाही जो है वो करता है। ज़िक्र इलाही असल में है क्या? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, रब्बिग़फिरली, अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िया, रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वगैरह वगैरह। ये दुआएं हैं, ये ज़िक्र हैं जो बंदा करता है बाज़ार के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हक़ बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँगे और बातिल झूठ से महफूज फ़रमाएँगे। वो बंदा अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर का काम करेगा, अच्छे काम करेगा और बुराई वाले कामों से वो रोकेगा। ये बड़ा अहम और एक ख़ूबसूरत ख्वाब है। नंबर 3, ख्वाब के अंदर अगर बंदा बाज़ार देखता है किताबों का, तो इसकी क्या ताबीर है। मैंने कहा था कि बाज़ार के हवाला से कुछ ये ख्वाब हैं। जो बंदा हर रोज़ बाज़ार में जाता है, तो अगर बाज़ार के ख्वाब देखता है तो क्या इस पर ज़िंदगी पर इसकी असर हो सकता है। किताबों का बाज़ार जो है वो बंदा देखता है तो इसकी क्या तबीर है। दीनी किताबें हैं और उनका बाज़ार है, दुकान है, तो इसकी तबीर ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हदायत अता फ़रमाएँगे, इस्लाम की, कुरान की और नमाज की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँगे। बड़ा प्यारा ख़ूबसूरत माशाअल्लाह ये ख्वाब है। नंबर 4, ख्वाब के अंदर बंदा दुआई वाला बाज़ार देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। अगर वो बंदा बीमार है, परेशान है और मुसीबत में है, तो अल्लाह उसको निजात अता फ़रमाएँगे। दुआई वाला बाज़ार, मेडिकल स्टोर, हस्पताल वगैरह देखना, ये शिफा की तरफ इशारा है। अगर वो बीमार नहीं है तो सेहत वाली मज़ीद अल्लाह उसको ज़िंदगी अता फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 5, ख्वाब के अंदर अगर बंदा मिठाई की दुकानें देखता है, मिठाई वाला बाज़ार देखता है, तो इसकी क्या ताबीर है। सुबहान अल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, इस्लाम की तरफ भी इशारा है। और दूसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुशखबरी अता फ़रमाएँगे, जो वो खुश हो जाएगा सुनकर। बड़ा अहम और ख़ूबसूरत माशाअल्लाह ये ख्वाब है। नंबर 6, ख्वाब के अंदर सोने की मार्केट देखना, इसकी क्या ताबीर है। जो बंदा सोने की मार्केट देखता है, गोल्ड देखता है, सोना देखता है और उसको चेक करता है, तो ये शादी की तरफ इशारा है। औरत देखे, मर्द देखे, इसकी एक ही ताबीर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए ऐसा अच्छा एहतमाम करेंगे, अच्छी जगह पर रिश्ता होगा और कामयाब तरीन जो है उसके लिए ये मामला इंशाअल्लाह रहमान होगा। नंबर 7, ख्वाब के अंदर खुशबू की मार्केट देखना, इसकी क्या ताबीर है। अच्छी मुरादें पाएगा, नेक मुरादें पूरी होंगी, अच्छी नीयत जो है वो पूरी होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबी अता फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह। नंबर 8, ख्वाब के अंदर असला की दुकानें देखना, इसकी क्या ताबीर है।
جو بندہ خواب کے اندر اسلحے کی دکان دیکھتا ہے یہ خواب اچھا نہیں ہے، لڑائی کی طرف اشارہ ہے، جنگ کی طرف اشارہ ہے، پریشانی اور مصیبت کی طرف یہ اشارہ ہے۔ ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے تاکہ وہ بندہ کسی بڑے فتنے سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، تکلیف سے، تنگیوں سے محفوظ ہو جائے اور بڑے فتنہ فساد سے محفوظ ہو جائے۔ نمبر 9، خواب کے اندر سبزی اور سبزی کی منڈی اور مچھلی منڈی وغیرہ دیکھنا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ جو خواب ہے نا گوشت کے حوالہ سے اور منڈی کے حوالہ سے، سبزی کی اور جو منڈی ہے مچھلی کی منڈی دیکھنا، یہ رزق خوشادہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے مراد رزق ہے، رزق میں برکت ہے اور خوشادگی ہے اور خوشحالی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 9 بڑا اہم اور پیارا خواب ہے۔ خواب کے اندر گوشت کی مارکیٹ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر حلال جانور کا گوشت دیکھتا ہے تو پھر تو اس کے لیے بڑا اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 10 خواب کے اندر فروٹ منڈی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی فروٹ ایسے دیکھنا جو کیلا، سیب، انار، امرود، انگور، ایسی چیزیں جو ہیں دیکھنا، اس سے مراد اولاد بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں۔ یہ تو خواب ہر لحاظ سے اچھا ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے لیے تو انشاءاللہ الرحمن خوشحالی ہے۔ نمبر 11 خواب کے اندر لکڑی کی مارکیٹ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب کچھ اچھا نہیں ہے، سختی کی طرف اشارہ ہے اور فتنے کی طرف، لڑائی کی طرف، اور ایسا خواب جو ہے وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے خواب کو زائل کرنا چاہیے، یہ منافقت کی بھی علامت ہے اور فتنہ بازی کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ لکڑی کا خواب کوئی مقصد اس میں نظر نہیں آتا، واللہ عالم۔ اگر کوئی اس کی اچھی تعبیر اہل علم کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی لحاظ سے اچھی کرے گا، لیکن مطلق طور پر عام لکڑی جو ہے وہ سختی کے معنی میں آتی ہے۔ لوہا لکڑی، اگر لوہا دیکھا جائے تلوار نما بنا ہوا، کلہاڑی وغیرہ، تو پھر یہ بہادری اور جنگ کی علامت ہے۔ نمبر 12 خواب کے اندر خیموں کی دکانیں دیکھنا، خیمے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے مراد اچھا سفر بھی ہے، اس سے مراد اچھی چیزیں بھی ہیں اور اس سے مراد آخرت کی یاد بھی ہے۔ جو بندہ یہ خواب دیکھتا ہے نا، خیمے کا عارضی سے ہوتے ہیں، آخرت کی یاد بھی اس کے ذہن میں موجود ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا خواب کوئی بندہ دیکھتا ہے جو خیموں کے حوالہ سے ہو، خیموں کی دکانیں ہوں، تو اس سے مراد سفر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد جو ہے سیاحت بھی ہو سکتی ہے، یعنی سیر وغیرہ جو انسان کرتا ہے نا وہ بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے، تاکہ وہ سیر وغیرہ بھی کرے اور خوشحال زندگی ہے۔ تاکہ خیمہ ایک عارضی طور پہ لگاتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں، آخرت کی یاد بھی وہ بندہ رکھنے والا ہے، سیر و تفریح بھی ہے، اس میں سفر بھی اچھا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ہر لحاظ سے اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ اللہ رب العزت تمام کی محبت کو قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔